ଚିନ୍ମୟ ତାହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିକାର ଆନାଲିସିସ୍ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ହଁ ହଉ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆଜିକାର ନ୍ୟୁ ଆନାଲିସିସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଟପ୍ ଡାଉନ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଫ୍ରେଶ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ସବୁ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଇଛେ। ଫ୍ରେଶ୍ ଆମେ ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ରୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ଯିବା। ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ର ସପୋର୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ମାର୍କ କରିବା। ଦେନ୍ 4 ଆୱାରକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବା, ଦେନ୍ ଲେଭେଲ୍କୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା। ତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ମାର୍କ କରିନେବା। ତାପରେ ଆଜିକାର କ'ଣ ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରହିବ ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଡିସ୍କସ୍ କରିବି ମାର୍କିଂ ଲେଭେଲ୍ରେ ମାର୍କିଂ କରିସାରିଲା ପରେ। ତ ଲେଭେଲ୍ସକୁ ଟିକେ ଏଇନା ମାର୍କ କରିନେବା 4 ଆୱାରରେ। ଟିକେ ତାପରେ ଆମେ 1 ଆୱାରକୁ ସିଫ୍ଟ କରିନେବା। ଦେନ୍ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପାଖାପାଖି, ତ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବା। ଦେନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ରହିପାରେ? ଗୋଲ୍ଡ କଥା କହିବି ଯଦି, ଗୋଲ୍ଡ ଏଇନା ସେଲିଂ ପାଇଁ ଯିବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି ହେଲା। କ'ଣ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା ଟିକେ, ହଁ ଗୋଲ୍ଡ ଏଇନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଲିଂ ପାଇଁ ଯିବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି। ଏଇନା ଯଦି ସେଲିଂର ଆସୁଛି ତ ଅପ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଲେଭେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଲିଂ ଏଇନା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାଟା ସେଲିଂରେ ରିସ୍କ ହେଇପାରେ। କାହିଁକିନା ଏଇଠୁ ବି ଗୋଟେ ଏଇ ସେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ସପୋର୍ଟ ଭଳିଆ ୱାର୍କ କରିପାରିବ, ଏଇଠୁ ବି ଆଉ ଥରେ ବାଉନ୍ସ ହେଇକି ଯାଇପାରେ। ତ ଅପ୍ ଟୁ ଏଇଟା ବ୍ରେକ୍ କରିକି ଅପ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଲେଭେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଇପାରେ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେଲିଂ କଲେ ଟିକେ ବେଟର୍ ରହିପାରେ। ତ ଦେଖିବେ, ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି 1 ଆୱାରରେ ଯାଇକି ଟିକେ ଖାଲି ଟିକେ ମୁଁ ରିମୁଭ୍ କରିଦିଏ ଏଇଟା ଟିକେ। ସେଲିଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ସେଲିଂ କରିଥିଲେ ଗୋଲ୍ଡରେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ସେଲିଂ ହେଇଥାନ୍ତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଜାଗାରେ। ଆଉ ନହେଲେ ଏଇନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ସେଲିଂ ପାଇଁ ଟିକେ ପରେ ସପୋର୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ଚାଲି ଆସୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁନି। ଏଇ ଲେଭେଲ୍ଟା ଯଦି ବ୍ରେକ୍ କରୁଛି ତାପରେ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ମିଳୁଛି ହେଲା। ଏଇ ଲେଭେଲ୍ଟା ବ୍ରେକ୍ କଲା ପରେ ସେଲିଂ ପାଇଁ ନେବେ ଆପଣ ହାଇ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଟିକେ ରହୁଛି। ତ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିତେ ଦେବେ, ଏଇ ଲେଭେଲ୍ଟା ବ୍ରେକ୍ କରିବ ଗୋଟେ ରିଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅପ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଲେଭେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ଗୋଲ୍ଡରେ। ଯଦି ସେଲିଂ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ହାଇ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ରହୁଛି ଟିକେ, ମାନେ ଏଇଠି ସେଲ୍ କଲେ ଏଇ ପାଖାପାଖି ସେଲ୍ କଲେ କିଛି ହେବ ନା, ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ପାଖରେ ରହୁଛି, କେଠୁ ବି ମାର୍କେଟ ରିଭର୍ସ କରି ଯାଇପାରେ। ଆଉ ବାଇଂ ପାଇଁ ଏଇ ଲେଭେଲ୍ଟା ବ୍ରେକ୍ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ଟିକେ ରିଟେଷ୍ଟ କରିକି ଅପ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଲେଭେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିବ। ତ ଗୋଲ୍ଡର ଆଜିକାର ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉ ଆନାଲିସିସ୍ ଏଇଆ ଥିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ବିଟକଏନ୍କୁ। ବିଟକଏନ୍ ଯିବା। ବିଟକଏନ୍ରେ ଯାଇକି ଆମେ ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ କରିନେବା। ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ରେ କରିକି ଆମେ ସପୋର୍ଟ ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ମାର୍କ କରିନେବା। ତ ରିମୁଭ୍ କରିଦେବା ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ସପୋର୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ମାର୍କ କରିନେବା। ଦେନ୍ 4 ଆୱାରକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବା। 4 ଆୱାରକୁ ସିଫ୍ଟ କରିକି ବି ଟିକେ ଲେଭେଲ୍ସ ମାର୍କ କରିନେବା, ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ୱାର୍କ କରିଛି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ଟା। ଏ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟ କଲା, କାଲି ଆଉ ଥରେ ଯାଉଥିଲା, ଫେର ଆଉ ଥରେ ରେଜିଷ୍ଟ କଲା। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ସେଲ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ତ କେଉଁ ଜାଗା ଲେଭେଲ୍ ମାର୍କିଂ କରିଦେଉଛି, ତାପରେ ଆଜିକାର କ'ଣ ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରହିବ ମୁଁ କହୁଛି। ଟିକେ ହଁ ତାପରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଇନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାର୍କେଟ ଯେ ବିଟକଏନ୍ରେ ସେଲିଂ ଆସୁଛି, ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସିବା ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସିବ ମାର୍କେଟ, ମାନେ ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ହାଇ ଅଛି। ମାନେ ଆହୁରି ନାହିଁ ନା ଲେଭେଲ୍, ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ୍ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସିବ ମାର୍କେଟ। ଦେନ୍ ମାର୍କେଟ ଆସିକି ଏଠି ରିଆକ୍ଟ କରିବ। ତ ତାପରେ ଏଇ ଲେଭେଲ୍ଟା ବ୍ରେକ୍ କଲା ପରେ, ଏଇ ସପୋର୍ଟ ଲେଭେଲ୍ଟା ବ୍ରେକ୍ କଲା ପରେ
ट्रेड नहीं पारबे तो फास्ट लेवल ये गोटे लेवल अच्छे एतकी पर्यंत फास्ट टार्गेट रहिबो तापर से हिसाब रे करि पारबे देखा जो कौन होची मार्केट केमती आ जदी ऊपर को गला मार्केट तो ऊपर को गला जदी एक्चुअली ऊपर रेजिस्टेंस लेवल बहुत पाखरे पाखरे अछि एटा ब्रेक करबो देन टिके गैप अछि एठी रेजिस्टेंस लेवल अछि तो एटा ब्रेक करबो टिके एमती छुटिया टार्गेट पई नहीं पारबे ट्रेड हला तापर एई लेवलटा ब्रेक कला पर गोटे बड़ टार्गेट मिलबो देखे दउची तो सेई लेवलटा ब्रेक कला पर गोटे मार्केट रे गैप टिके बेसी अछि तो सेई लेवलटा ब्रेक कला पर गोटे मार्केट रे टार्गेट गोटे बड़ मिलबार चांसेस अछि तो टिके खाली एई लेवलटा ब्रेक कला पर बिटकॉइन रे एई लेवलटा ब्रेक कला पर देन गोटे रिटेस्ट पर अप टू दिस लेवल पर्यंत गोटे बड़ टार्गेट अछि तो आजिकार से हिसाब रे ट्रेड प्लान करि पारिबे आ निजो रिस्क मैनेजमेंट हिसाब रे ट्रेड करेबे कैपिटल रो ओनली 1 ରୁ 3% रिस्क नेबे आउ सब बळे मन रखिथिबे सपोर्ट लेवल रे बाय करिवे रेजिस्टेंस लेवल रे सेल करिवे तो ठीक अछि देन आमे जीवा टीआरएक्स को टिके एनालाइज करबा याकू भी डेली टाइम फ्रेम करनबा तो फास्ट रिमूव करनबा तो ठीक है हाँ तो फास्ट आमे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करनबा डेली टाइम फ्रेम रे एटा सपोर्ट लेवल मार्क कर देले तापर टे एडजस्ट करनबा तापर एटा वीकली रे कर देथिली ना ठीक अछि तो डेली टाइम फ्रेम मार्क करनबा देन टिके खाली रेजिस्टेंस लेवल भी मार्क करनबा किसुडा मार्क गला रेजिस्टेंस लेवल मार्क हो गला इना एक्चुअली मार्केट टा गोटे इना जदी टीआरएक्स टा को हमें देखबा गोटे रेजिस्टेंस लेवल रे अछि तो मार्केट टा पॉसिबिलिटी बेस एटी एक्चुअली बाइंग नेबाटा रिस्की केना मार्केट टा रिवर्स होके एतकी पर्यंत भी आसी पारे एतकी पर्यंत तो बाइंग नेबाटा इना एक्चुअली रिस्की बाइंग जदी नैते छै टिके वेट करबा एटा को ब्रेकआउट हेते दबा ले गोटे भलो टारगेट मिलबो ब्रेकआउट हे गोटे रिटेस्ट पर अप टू दिस लेवल पर्यंत हमको गोटे टारगेट मिल जेबो काली भी टिके खाली डेल अप टू दिस लेवल पर्यंत हमको टारगेट मिल जेबो दिस लेवल पर्यंत तो एटा को 1 आवर देखबा 4 आवर देखबा तो 1 आवर टिके देखि देबा टिके खाली डेली आउथरे करनवा हां सेलिंग पे जे माने करते चाहूची तो एई सपोर्ट ब्रेक हे सला परे गुटे ट्रेड नेलते चाहले नहीं पारो गुटे रिटेस्ट पर अप टू दिस लेवल पर्यंत सेलिंग पे जे करते ट्रेड नेते चाहूँ तो किंतु ये सपोर्ट ब्रेक निजो रिस्क मैनेजमेंट हिसाब रे 1 ରୁ 3% रिस्क में बेसी रिस्क नेबेनी आ बाइंग पे ए रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हेते देबे गोटे रिटेस्ट पे वेट करबे अप टू दिस लेवल पर्यंत नहीं पारे भलो टारगेट अछि तो सेटा कहूली आउ नले सेलिंग पे रिवर्सल ट्रेड को जदी करि पारबे ए रेजिस्टेंस लेवल ए पाखापाखी मार्केट आसला परे एडी गोटे रेड कैंडल बनेला परे एसएल टाइप पाखापाखी देके ट्रेड करि पारबे सेटा रिवर्सल ट्रेड करि पारबे हला तो सेही अनुसार जहाँ भी करबे रिस्क मैनेजमेंट भितरा करबे माने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट भितरा करबे बेसी रिस्क नेबेनी सब बेले कहूची कैपिटल रो ओनली 1 ରୁ 3% रिस्क नेबे आउ विथ प्रॉपर एसएल सहित ट्रेड करबे ठीक अछि सांग माने धन्यवाद आजिकार एनालिसिस एटी थिला नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो रे देखा हबो जय जगन्नाथ बाय बाय।